आजच्या खबराचित्रात येवकार हांव समीप नार्वेकार. पळयात खबरो विस्तारान. तामनार वीज प्रकल्पा खातीर सुमार 5000 झाडां कातरची पडटली. प्रकल्पाचो गोंय मुखेली निनाद पित्रेन सांगले. 76 ते 80 टावरां खातीर भगवान महावीर अभयारण्यांतली सुमार 1013 झाडां कातरची पडटली. हे लुकसाण तात्पुरत्या स्वरुपाचें आसतलें अशें ताचें म्हणणें. तमनार वीज प्रकल्प जावचो न्ही हे खातीर कितलींशींच आंदोलनां जाली. ह्या प्रकल्पा खातीर झाडांची कत्तल लोकांक कशीच मान्य ना, कित्याक तर ताचो सैमाचेर विपरीत परिणाम जातलो खंय. गोंयांत तमनार ट्रान्समिशन प्रोजेक्ट लिमिटेडान 10 मार्चाक रावंड टेबल मिडिया संवादाचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार निनाद पटेलान पत्रकारां कडेन संवाद साधलो. The number of tree cutting comes to in this line only Bhagwan Mahavir only 1000 less than 1000 trees are required. Only in Bhagwan Mahavir Life Sanctuary area less than 1000. For the other also the figure is something around the actual counting is 11,000, but the actual cutting will be required maybe around 4,000 or something. So in total for this line in Goa it will be only 5,000 trees. Less than 5,000. Again I am saying 5,000 is a higher version. 5,000 or less than 5,000? Less than 5,000. If it is 5,000, then let me put your notice is that at least your presentation, I think so, even the government has not been able to give us anybody a presentation like this. Now, who is telling lies from your side or the government side? I don't know. Because there have been statements from government, even the power minister, like 16,000, 81,000. Where the speaker and how your figure came, it's really surprising. No, so that is what I am trying to convey to you. See, if you calculate my enumeration numbers, if you calculate my enumeration numbers, okay, there are two lines, two 400 kV lines, one from Mapusa to Sangod and one going from Sangod to Narendra. So in that Sangod to Narendra, there is a Goa portion, and Mapusa line completely is in Goa, and there is a small 220 kV line going to Kepe. If you see the actual numbers which has come as an enumeration, as I just explained to you how the process of enumeration happens, even that is 43,000. So I don't know where the lack is coming. Okay, actual enumeration count is 43,000. In that, as I said, 4,139 is Bhagwan Mahavir Sanctuary, where we are already committed that it will be 1,000. And in general also we said that we will be restricting ourselves to whatever we have counted, we will be restricting ourselves to less than 35%. No, I am saying that there have been a number of press conferences called up by the power minister explaining about this because there have been opposition in it. But they have not come to a certain conclusion like how many trees or something, like the number which you have given now and the number which they have been differentiated. So when government gives a permission, the government pulling with trying to tell people the wrong. So government is, I would say government might have given the figures from the forest department, which I am saying it is 43,000 enumeration. Okay, 43,000 enumeration, whereas we are saying by this method, what I explained to you, that the actual for entire Goa, for all the lines, will not be more than 14,000. That's how it is. And that too, it's a speculation, because we are trying our best. See, I will tell you one interesting fact. Now, there is also a figure going on. There are a lot of social media happening that in Mapusa line, which is coming, in non-forest area, there will be 22,000 trees cut. You must have heard that figure, right? Why that came? See, it has come back to us, a goodwill has come back to us. We tried to expedite this project. In Goa, for non-forest trees, what is the rule? If it's your land, you have to apply for a cutting of a tree. Okay? For even to apply for cutting of tree, your papers should be very clear. The land papers and all those things. This hampers the process. So, in the interest of the project, what we did is, we said we will apply for an entire line for a PPA on behalf of, as a project basis, so that it will be bought under the proper purview. And so there also what happened, forest asked us, if you are doing that, you enumerate entire corridor. So again entire corridor was enumerated. So total figure came up of 22,000. Whereas now for actual cutting, what I would be requesting, we have done the whole study, again that joint assessment is going on, final check. For actual tower footing for entire line in non-forest, against 22,000, the number what has come to actual requirement of cutting is 1013. 1,000 trees. 1,000 trees for almost 76 to 80 tower locations. So where is 22,000? Where is 1,000?
See, but for if you might want to make a story, 22,000 is an appealing figure. It's not a better story. No, I'm not talking about. I'm talking in generally who are putting it on social media. 22,000 is appealing figure. Has anybody approached and checked what is the fact in this? So that is only for PTA purpose, for taking a PTA approval, because you cannot show lower figure. You have to show a larger impact. So the entire corridor was this thing, but actual cutting requirement is coming only to 1,000 members. Balance some trees will be loping, trimming will be required under the corridor. There also, as I said, in many places we have taken towers on such a cliff location that below corridor nothing hampers. There are cases also, there were some of the people requesting that our trees are coming. We studied that case, we gave them a proper reply. See the location, we are almost going at 20-meter height in your area. You have a plantation below that is not even getting affected at all. So we are not going to come and cut it. There is no requirement. That we are confirming to people also. We are going to each and every location and we are showing the people where the tower location, tower land is coming and all those things. Even now, we are trying our best, because it is in our interest, we are trying our best that wherever the tower can be plotted in non-tree area, we tried that. Unavoidable, we could not do. So that is how it is. So 22,000 to 1,000. Now, if you catch up these figures, everything, I told you my figure very honestly, 43,000, you can check with the forest records. The total enumeration figure for all the lines comes to 43,000, which I am saying I will keep it below 14,000 for forest. So this is how the breakup is. 43,000 is total. Total calculated figure. Including that branches of trees. Everything. 40,000 is for the entire corridor. But that is for the purpose of payment of money. That is for the purpose of payment of money. I have already paid for the 2 approvals what we have received from Ministry of Environment, stage 2 approval. We have already paid 30 CR. That is on what? For NPV and for CA, compensatory afforestation. That goes to government CAMPA account. So that we already paid. So in spite of that, it is not that because I have paid I am going to cut the trees. I will cut only what is required. Then the biodiversity assessment, that report is published on the website. The biodiversity assessment covers the biodiversity, the flora fauna in that area, the animals in that area, the birds in that area, all the things it covers. That is why it is a big report which first covers all those things and then it provides a biodiversity management plan. There are 2 segments to it. One is assessment and another is management plan. What is the impact output will be there for that? Pardon? Any impact? So as I mentioned, the biodiversity study says that the impact will be localized on cutting of the trees, localized for the tower footing, and there can be impact for accessing that location. So in transmission line the impacts are localized and moderate, because once the tower comes up and once the stringing happens, there is no disturbance on a regular basis or anything. So even the regeneration happens. So it is localized and temporary. It is not a permanent damage. If I construct a road, then I am making a permanent damage, because then nobody will be allowed to grow any trees or anything on that portion. Will divide it into 2 parts. But for a line, the biodiversity assessment also clarifies, because the line, the conductor passes at a height of about 15 meters, 20 meters. There is no impact on a wildlife or any normal life going below that. गोवा 365 खातीर मिरामारच्यान विल्यम रॉड्रिग्स. कुंकळे कोरोनाच्यो केशी परतून वाडपाक लागल्यात. आदी 3 आशिल्ल्यो कोरोनाच्या केशीचो आंकडो आतां वाडून 17चेर पावला. पूण प्रशासन मात गरजेची खबरदारी घेवपाक अपयशी थारिल्ल्याचे दिसून येता. सामाजीक अंतर दवरपाचें सोडूनच दियात. कामगार मास्क लेगीत घालिनात. संबंदीत प्रशासनान हाची दखल घेवची अशी मागणी थळावे लोक करतात. कुंकळचो बाजार हो कुंकळे गांव आनी आमचे फाटल्यान कुंकळे म्युन्सिपाल्टीचे जे हॉल आसा ह्या जाग्याचे डेली सकाळी जे लेबर अशे बसतात की सांगपा ना. हांगा हे लेबर जे आसात ते दीसभर पान खातात, थंयच थुकतात, हांगाच उडयतात
आनी सोशल डिस्टन्स म्हणटा ते लेबरांनी हांगा दवरना. सोशल डिस्टन्स सोड ते मास्क सुद्दां घालनात. हेजेर म्युन्सिपाल्टीन कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय आसलें, पूण कुंकळे म्युन्सिपाल्टी जी आसा तेणी आजुनूय कांय एक्शन घेतली ना. कित्याक आमी कुंकळ्या पळयतात की आज कुंकळे जो एरिया आसा ती बाळ्ळी हेल्था येता आनी बाळ्ळी हेल्थाक सद्याक कोरोना केसीस वाडत रावले कडेन आसात आनी त्याच बरोबर कुंकळे केसीस वाडले कडेन आसात. पूण हांगा जे बसतात तांकां कोण पळयना, तांकां आवय बापूय कोण ना. म्युन्सिपाल्टीन एक्चुअली येवन हांकां फायन मारपाक जाय आसता, तेंचे कडल्यान रिकवरी करपाक जाय आसा, पूण हांगा म्युन्सिपाल्टीची कांय करनात. म्युन्सिपाल्टीचे इतलो स्टाफ आसा ते सकाळ फुडें येवन थंय कलेक्शन करतात. पूण हे कलेक्शन करपाक जाय आसलें तेणी, कित्याक हो इश्यू कोरोनाचो हो सद्याक वाडत गेले कडेन आसा आता, कित्याक आज सेकंड फेज येले कडेन आसा. पूण ह्या हेजेर म्युन्सिपाल्टी कांयच पळयना. लोकांनी डिमांड केला की म्युन्सिपाल्टीन आनी लोकल MLAन मातशी येवन हांगा पळोवचें आनी ह्यो ज्यो कोरोना केसी वाडपाक लागल्यात त्यो ह्या लेबरा हेणे वाडपाक लागल्यात. कित्याक चडशे लेबर आसात तांकां कोरोना चड जाले कडेन आसा. हेजेर खंय तरी उपाय हाडचो म्हणून लोकांनी डिमांड केला म्युन्सिपाल्टीक आनी लोकल MLAक बेगीच्या बेगीन तुमी कितें तरी उपाय काडचे म्हणून. गोवा 365 खातीर कुंकळे साकून रमेश नायक रावत. सध्या वेळ मारून व्हरपाचेच प्रकार चड दिसून येतात. काणकोण पालिका वाठाराच्या उदरगतीचे कोणाकूच कांय पडून गेल्ले ना. आदलो नगराध्यक्ष राजेंद्र देसायान सांगले, आपल्या मतदारांक सांबाळटाना तांकां उदरगतीचो विसर पडला काय कितें असो प्रश्न ताणें ह्या वेळार उपरासला. प्रभाग राखीवतायेक लागून काणकोणा प्रस्थापीत उमेदवारांचो पत्तो कट जाला. आपले राजकीय अस्तित्व तिगोवन दवरपा खातीर तांचे मुखार नवें आव्हान आसा. हे आव्हान पेलून ते काणकोणची कशे पद्दतीन उदरगत घडोवन हाडटा हे पळोवचें पडटलें. आज आमकां काणकोणा सदां उदका प्रॉब्लेम आसा. की उदक बाबा खंय आमची वार्डाक या 9 वार्डाक ते मे वार्डाक ते आयटीर उदक पावना. ते उदकाचे प्रॉब्लेम सॉल्व करप. सद्या म्हणटा क्रिमिटोरियम आमचे पाळोळ्या क्रिमिटोरियम आपागी समाजान आपणा स्वता म्हण अशी एक क्रिमिटोरियम तयार केला. बाकी दिलीप गायतोण्यान जाग दिवन आनीक भंडारी ह्या त्या समाजान आपणा म्हूण केला. सार्वजनीक अशें जें लांकडां हें तें सरस्वती क्रिमिटोरियम फट जावपा जाय. लास्टाक लायटी प्रॉब्लेम. तिसरें रस्ते रुंद करपा जाय. आतां बघ पावड बिचार ट्राफीक इतली वाडल्या की लोकां जाणटी मनशां चलपाक भंय दिसता की कोण फाटल्यान आपणा सायकल मोटार मारीत आनी हें करीत काय म्हणून. तर रस्ते रुंद करताय तर जमीन सायडी एक्वायर करपाक. एक दुरीक कोण कुशीन काडपाक नगरसेवक तयार उरना. कित्याक कंपाऊंड हॉल तेगे ती वोटर उरता मतदार उरता तो तांकां दुखोवपाक शकना. रस्त्यार वालेती घर बांदल्या ताका विचारपाक शकना नगरसेवक, कित्याक तो तेगे वोटर उरता. उरल्यान तोच ताका लायसन मेळोवन दिता. आनी ताका लागून तो डेव्हलपमेंट म्हणलो फ्लॉप जाता. डेव्हलपमेंटा दृश्टीन कोण करना की आपूण नगरसेवक जातलो, आपूण नगरसेवक जातली हो विचार आसा. डेव्हलपमेंटा विचार हांचे मदीं ना. काणकोण नगरपालिका क्षेत्र आसा न्ही तातूंत गव्हर्मेंट लँड डेव्हलपमेंट करपाक जागो अशें कांयच ना. आनी मुख्य म्हणल्यार कितें डेव्हलपमेंट करता जाल्यार पयलीं जाय लँड एक्विजिशन. आनी लँड एक्विजिशन करपाचो प्रोसिजराक पयसोय नगरपालिका उरना. तो एक गव्हर्मेंटान करपाक जाय. कितें समज एक खंय पार्किंग एरिया हें करपाचें. आतां हांव जेन्ना नगराध्यक्ष आसलो 3 टर्मा म्हणल्यार 15-16 वर्स नगराध्यक्ष म्हणून हें नगरसेवक नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्ष म्हणून काम केलें. एक लँड एक्विजिशन करपाक कमी कमी 4-5 वर्सां वतालीं. ती बी डेली DMA आनी ऑफिसांक. संजय बांदेकर एक मिनिस्टर जालो म्हूण कांय लँड एक्विजिशन करून घेतलें. नाल्यार लँड एक्विजिशन हें प्रोसिजर जायत नासलो. आनी नगरपालिका क्षेत्रांत लँड एक्विजिशन म्हणलो म्हाका मुख्य वायट दिसता इतलें की हे नगरसेवक गेले 10 वर्सां जाले पळय तेंच्यांनी दिगंबर कामतीन दिल्ले पयशे खर्च करून इमारत उब करून जाल ना. ताका मेळ्ळा रिजन सांग. जे नगराध्यक्ष 8-8 ते 3 म्हयने बी जाता तेन्ना ताका बावड्या फायली पळोवपाक मेळना आनी पणजे वचून डिपार्टमेंटान डायरेक्टराची वळख जावपाक पावना. तो येता कितले दीस आपणाक खुर्ची सांबाळटा धांवता. एक जॉब बरो कितें एक बाबा डेव्हलपमेंट जाय आमकां. आपूण नगराध्यक्ष जाता आपूण नगराध्यक्षाक सपोर्ट करतलो डेव्हलपमेंट करतलो अशें चिंतपी नगरसेवक येवपाक. नगरसेवक तर जर खुर्चेरूच बसपाक चिंतलें जाल्यार तितून डेव्हलपमेंट म्हणलो कांयच जायना. ही गोश्ट की हांव जेन्ना उपनगराध्यक्ष जालो मारिया फेर्नांदीस नगराध्यक्ष जाल्ली दिक्षा होल्डिंगा हॉटेल लायसन दिलें. एक राती 54 लाख रुपयान प्रॉफीट हें मेळ्ळें आमकां टॅक्स मेळ्ळें 54 लाख रुपया.
जेन्ना हेका दिल्ले 54 लाखांतले 40 लाख म्हणले बँकेन दवरया डिपॉझीट खंय जाल्यार डेव्हलपमेंटाची काम करूंक मेळटलें. मागीर ते नगराध्यक्ष जाले तेणी अशें ते दुसरे कमिटीक ती पयशे काम वतली हें वतलें म्हणलें बेश्टी वाडली ती आनी गटार वचपाकच पयशे ना करून उडयले. एक डेव्हलपमेंटाक काम जावपाक शकना. हो इतिहासीक वाडांचो बदल जाता आसतनाच ह्याच पालिकेक ह्या वर्सा साकून आता बऱ्यापैकी राजकीय नेतृत्वाचोय सुद्धा बदल जावपाची शक्यता आसा. कारण जेन्ना ह्या पालिकेक सुमार 12 वार्ड जाले त्या वेळार बायलां खातीर आनी ओबीसी खातीर मेळून जवळ जवळ 7 वार्ड आतां रिजर्व जाल्ले आसा. आनी ज्या ज्या जाग्यार काणकोणाक बलाढ्य राजकारणी म्हणून आशिल्ले नांवाजलेले राजकारणी आशिल्ले त्या वार्डांक हे रिजर्वेशन जाल्ल्यान ते बलाढ्य राजकारण्याक आतां आपल्या वार्डांक राजकारणाक आतां उबे रावपाक मेळचें ना. उलट तांकां दुसऱ्या वार्डांतल्यान उबे रावन आपली कारकीर्द आनी आपली शक्ती दाखोवची पडटली. पळोवयाक ह्या फावटी काणकोणाक कितें बदल आनी कसो बदल जातलो तो. गोवा 365 खातीर काणकोणांतल्यान देविदास गांवकर. नंदनवन रेसिडेंट्स असोसिएशनान 12 मार्चाक स्वर्गस्थ भाऊसाहेब बांदोडकराचे जयंती निमतान कार्यावळीचे आयोजन केला. कवळे बांदोड्याच्या नंदनवन सभागृहांत ही कार्यावळ जातली. संघटनेचो अध्यक्ष मधु नायकान हे विशीं माहिती दिली. मडकयचो आमदार सुदीन ढवळीकार मुखेल सोयरो म्हणून हजर आसतलो. तशेंच प्रभाकर ढगे, दोतोर मधु घोडकेरेकार, मिलिंद म्हाडगूत, मनोहर आडपयकार आनी मंगेश कुंडयकार हांची उपस्थिती आसतली. भाऊसाहेबांची 110वी जी जयंती आसा ती व्हेन्यू हो आमचो नंदनवन हॉल पाटणकळी कोळ्या मंदोरा जावन आसा. वेळ आसा 5 वरांचेर सांजचो. ना वर्सभर म्हणपाक वार्षिक मनयतले. ही जयंती जी आसा ती वार्षिक आतां सुरवात आसा. तारीख 12 मार्च 2021. भाऊसाहेबाची जयंती एक फेस्टिवल कशें जावपा जाय. जशें आंबेडकरान म्हणलेलें शाहू महाराज जयंती जी आसा छत्रपती शाहू महाराज तेची जयंती सगळे बहुजन समाजान तेजें योगदान करून फेस्टिवल कशें साजरे करपाक जाय तो विशय लक्षात धरून भाऊसाहेबाची जयंती गोंयभर जे बहुजन समाजाक हे सगळे शिक्षणाचो फायदो जालो स्वातंत्र्या नंतर ते सगळे लोकां कडेन मागता. जशी सरकारी पातळीचेर जाता तशी सगळ्या बहुजनांनी शाळा पंचायती वेगवेगळ्यो शिक्षणीक संस्था भाऊसाहेबाची जयंती वार्षिक एक उत्सव कसो साजरो करचो. आनी नंदनवन रेडर्स असोसिएशन हो उत्सव वार्षिक साजरो करतलो. शिक्षणाच्या मळार आमची सुद्दां सामाजीक बांधिलकी धरून आमचे कमिटीक डिस्कस करून जर केन्नाय ह्या भागांतल्या विद्यार्थ्यांक गरज पडली जाल्यार कित्याक आमचे मोबायल डिजिटल ना अशें म्हणून भुरग्यांनी जीव सुद्दां दिल्लो आसा. तें लक्षात धरून बांदोडा आनी कोळ्या पंचक्रोशीत हे आमचे हॉल आसा. एक सामाजीक बांधिलकी धरून ह्या दोन्ही स्कुलांच्या माध्यमाच्यान जर खंयच्यानय आमकां असो रिक्वेस्ट येयलो जाल्यार आमची कमिटी तेजेर विचार करतले. कित्याक एक मोबायल ना म्हणून भुरग्यांनी जीव बी दिवप हें जावपाक जायना. आनी विनंती करता म्हाका दिसता सगळे स्कुलांनी हायस्कुलांनी सांगता की सरकारान डाटा मोबायल दिवपाक कलेक्ट केलो आसा म्हणून मागता सरकारा कडेन जो डाटा तेणी घेतला भुरग्यांचो तो मोबायल दिवपाक डिजिटल. कित्याक खुबश्या भुरग्यांक घराची परिस्थिती सारकी ना. हे लॉकडावनान खूब परिस्थिती बिकट जाल्ली आसा. बेगोबेग सरकारान त्या भुरग्यांक डिजिटल मोबायल दिवपा खातीर प्रयत्न करचे. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्ण नायक. आनी आयचे खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार मोग आसचो.